Yan. Magluto tayo ng barbecue. Wala pang ilaw. Ang dilim. Yan. Dito lang yan sa labas namin. So, kailangan natin mag-apoy, mag-ilaw para makita. Ayan, there you go. May ilaw na. Barbecue kami gabi na. Yan, nilagyan ko na ng ilaw. Apoy. Yan, medyo naluto na. Tagal na luto. Yummy. There you go. Luto na. Yan. Yummy barbecue, pork barbecue. Ayan. Thank you for watching. Make love.